Mayong hapon day guys, na ako dirong guys no. Sa Amua guys. Nagkuhan ko dirong guys sa guys no. Paki-describe lang sa channel guys, nakita po niyo guys no. Mayong hapon day sa tanan sa inyo ada no. Sa tanan sa mga guys. Welcome to vlog guys sa channel guys no. Mayong hapon sa tanan na ako dirong guys oh, sa nagkuang ko guys no kay paayo po ko guys sa cellphone ako guys no gidugay na po guys. Well, mayong hapon guys sa inyo dada guys no sa channel no mga kababayan. Describe lang sa channel guys, nakita po nyo guys no. Agre guys kay wa po ko nag vlog guys no kay kuan po guys atri sa mua guys. Paki-describe lang sa channel guys, nakita po nyo guys no. Atay triro guys ka kuan guys. Ngayong hapon sa tanang guys.